ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ତମର ଦି ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତମର ଅଛି ଲେବର ଲ ଉପରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତମର ଲେବର ଲ ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା, ତମ ଲେବର ଲ ୱାଇଜ ତମର ଯେତିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତମ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜିର ହେଡଲାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି ଲେବର ଲ ରିଫର୍ମ ନ୍ୟୁ କୋଡ୍ ଇନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସୁଛି GS3 GS ପେପର 2 ଆଉ 3 ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍। ତାପରେ ତମର ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟତଃ ତମର ରହୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମି, ତମର ସେ ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ସେସ୍ମିକ୍ ରିସ୍କ, ଆମ ଦେଖିବା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଆମର ସେସ୍ମିକ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ, ଆମର 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଲ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁଠି ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଡ୍ର ଦେଖିବା କ'ଣ ହିସ୍ସେଦାରୀ ରହୁଛି ବ୍ରିକ୍ସର ତମର ଏଇ ସେସ୍ମିକ୍ ରିସ୍କ ଉପରେ। ଦେନ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ CRS ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ରିଚ୍, ତମର ଝାନ୍ସିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ କେତେ 12,000 କେତେଟା ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲୋଡ୍ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସର୍ଭର ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ, ଯେଉଁ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ମିଶେଇକି ଦେଖିବା। ଡିପ୍ଲୋମାସି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର। ଦେନ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥରେ ଅଛି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଚାଇନା, ସରି ଚେନ୍ ଆଣ୍ଡ GLP-1 ଡିମାଣ୍ଡ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପଲିସି FICCI TURF 2025, ଇଏ ତମର ଆମର ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ କି ତମର ଏଇସବୁ ଗେମ୍ ହେଇଗଲା, ତମ ଆମ GDPରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟର ହିସ୍ସେଦାରୀ ରଖୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ କଲଚର, ତାପରେ ତମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଆସିବ ଏର୍ଲି ୱିଣ୍ଟର ଗ୍ରୀପ୍ ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ତାପରେ କଲଚରରେ CM ମହା ଆକାରଣ୍ଡାକ ପ୍ଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍। ଛାଡ଼, ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଲେବର ଲରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି, ନୂଆ କୋଡ୍ ଆସିଛି ତମର ଲେବର ଲରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି। ଦ 4 new labor codes on wages, industrial relation, social security and occupational safety, health and working condition came into force on the November 21, replacing the 29 other older fragmented labor laws. ଲାଇକ୍ ତମର ଯେତିକ ସବୁ ଆଗରୁ ଆକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ, କୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଅଫ୍ ଲସ୍ ତମର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲେଖୁଛ ଆଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ତମେ କୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ କୁହ। ଯେମିତି ତମର IPC ଲେଖାଯାଇଥିଲା 1861ରେ, ମାନେ ସେଠି IPC ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ୍ ସେଠି କୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେତେ ସାରା ଲ ଆଗରୁ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଅଫ୍ ଲ ଥିଲା ତାକୁ ମିଶେଇକି ସେ ଗୋଟେ ବହିକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଚାର୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାକୁ କହନ୍ତି କୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲସ୍ ହେଲା। ଗୋଲ୍ ଆଙ୍କର କ'ଣ ନା ରାସନାଲାଇଜେସନ୍, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ୍ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହୁଏ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଅଫ୍ ସ୍କାଟର୍ଡ ୱେରେ ରଖିଥିବି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିକି ହିଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଓହୋ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତମ ଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଭଳିଆ କୋଡ଼ିଫାଇଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆମର ଓଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଥିଲା ତମର ଲେବର ଲ, ଦେଖ ଲେବର ଲ ଯଦି ତମେ ପଢ଼ିବ, ଲେବର ଲ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯଦି ତମର ଯେଉଁ EPFO ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ଆସୁଛି, ସେ EPFO ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଲେବର ଲ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ। EPFO ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହୁଏ, ମେନ୍ସ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୁଏ। କହିଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଦି ଜବ୍। ତାର ମେନ୍ସ ପାର୍ଟ ନାହିଁ, ତମକୁ ସେଇ UPSCର ଗ୍ରୁପ୍ A ଜବ୍ ହିଁ ମିଳିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମର ମାନେ ସେଇ ତମର ଗ୍ରୁପ୍ A ଜବ୍ କିଛି ଅଛି, କମିଶନରେଟ୍ ଜବ୍ କିଛି ଅଛି। ତମର ଯଦି ଲେବର ଲ ତମେ ପଢ଼ୁଛ, ତମେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ତମ EPFO ପାଇଁ ଲେବର ଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଏସବୁ ଲ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ଲେବର୍ସ ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲ। ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ ଓଲ୍ଡ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଲେ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ।
ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ତମର ହେଉଛି କ'ଣ ଲେ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡର ମିନିଂ କ'ଣ କି ତମର ଯେଉଁ ଛଟେଇ ହେଉଛି ତମର ଯେଉଁ ଛଟେଇ ହେଉଛି ଦେଖ ଲେବର ଲଟା ଆମର କାହା ଉପରେ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆ ଉପରେ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଛି ଲ ବନେଇବ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ବି କିଛି ଲ ବନେଇବ ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କୋଉଥିରେ ଅଛି ଇନ୍ ୟୋର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ନମ୍ବର 7 ଅଫ୍ ୟୋର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଛାଡ଼ ତମର ଯେଉଁ ଲେ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ରହୁଛି ସେଟା 100 ରୁ 300 ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆଗରୁ ଶୁଣ ଆଗରୁ ଧର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ 100 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଉଥିଲା ଲେ ଅଫ୍ ମାନେ ହେଲା ଛଟେଇ ଯଦି 100 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ଛଟେଇ କରି ଦେଉଛି ତାକୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ 100ଟା ଉପରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଛଟେଇ କରୁଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେଇଟା 100ରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି 300 ହେଇଯାଇଛି ଏବେ 300 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯଦି ତାପରେ ଛଟେଇ କରୁଛ ତାପରେ ଯଦି କିଛି ହେଲା ତାପରେ ତୁମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦରକାର ନହେଲେ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ରିଟେନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍ ୱାର୍କର୍ସ ତୁମେ ରିଟେନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଦେବ ଏମିତି କାହାକୁ କରିବନି କି ମୁହଁରେ ତୁମେ କହିଦେବ କାଲିଠୁ କାମ କରିବାକୁ କୁହ ତ ପଇସା ନେଇକି ଯିବୁ ସେମିତି କିଛି ହେବନି ଏବେ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ରିଟେନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଦରକାର ତା ବିନା ତୁମେ ଲେବର ହେଇପାରିବନି କି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ପରମିସେବଲ୍ ଡେଲି ଲିମିଟ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଫ୍ରମ୍ 8 ଆୱାର ଟୁ 12 ଆୱାର ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଦେଶ ଏଇଠି ତମର ପକେଇପାରେ ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରିଦେଇଛି କେତେ ତାର ପୁଣି ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତମର ଲେବର ଲରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ହେଲା ତ 4ଟା ନୂଆ କୋଡ୍ ଆସିଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 29ଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ଲସ୍ ତାକୁ ସେ କୋଡ଼ିଫାଏଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଲ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦି କୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ତ ସେ ତାକୁ 4ଟା ନ୍ୟୁ କୋଡ୍ ଆଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ୱେଜେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ୍ ଆଇଆର୍ ଗୋଟେ ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏସ୍ଏସ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅକୁପେସନାଲ ସେଫ୍ଟି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ୱେଜେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି फोर्थ ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 4 ये 4टा कोड तुम आसी नुआ लेबर लॉ रिफॉर्म रे जोड़ा तुम आगुरी 29टा खंडे थिला ठीक अच्छे फास्ट तुम जो छटेईर लिमिट कर 300 100 ରୁ 300 एबे गोटे कंपनी चाहिए 300 एम्प्लॉई जाए छटेई करी पारिबो विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट तापर अच्छा छटेई काई हुए किसी डिस्टर्बान्स जदि इंटरनाल तार पैसार किसी अभाव हुए कि धर सी आउ चाहिए जानछि कि एतिक एम्प्लॉइज जदि बाहर कर दिए तार कंपनी जब यही स्टेबल मोमेंट रे रही तो से जो छटेई हुए से जो तुम परमिसेबल कैप थाए कि एतिक जन जाए जदि तुम छटेई करुच तुमको गवर्नमेंट परमिशन दरकार ना तुम जब हजार हजार एक छटे करदेव लोक सब कौन करेंगे से जो तुम गोटे थ्रेशोल्ड लिमिट थाए तुम जब 300 ऊपर एम्प्लॉई एवं छटे कर देन तुमको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट परमिशन दरकार and it is the mandatory written appointment letter for all workers समस्त को एबे गोटे written appointment दिया हबो आ वर्कर्स कर डेली लिमिट आवर 8 आवर रु 12 आवर कर दिया गला विद इन ए स्ट्रिक्ट 40 आवर्स वीकली कैप माने वीकली 48 घंटा काम करबो तमे बट जिनस होला कि तुम एबे वर्किंग आवर 8 घंटा रु कर दिया जायछि 12 घंटा केमिति जानछो तमे जो टाइम रे प्राइवेट तमे सब कमेंट पे लागि छबे जब तुम प्राइवेट को जीव प्राइवेट देखिए सब सिफ्ट हुए सिफ्ट माने तुम ए सिफ्ट बी सिफ्ट सी सिफ्ट तंकर गोटा सिफ्ट रे 8 घंटा कि 9 घंटा थाए हला एबे तुम गवर्नमेंट कहूँ कि तुम से 8 घंटा बदल में तुमको को कंपनी 12 घंटा जाए रखिपारे 12 घंटा ओवर ड्यूटी टाइम रे हुए जे निज इच्छा कला 12 घंटा ड्यूटी खास कर तुम सिक्यूरीटीज मानक थाए माने जो तुम सिक्यूरीटी 2टा शिफ्ट डे और नाइट से 12 घंटा रुहति एक्सचेंज कर चलती बट लेबर्स मान 8 घंटा ही आगुरी थिला बट एबे 8 घंटा रु 12 घंटा कर दिया जाइछि हला तापर तापर देखो घुचुनी छाड़ द इंडस्ट्री व्यू रे हम कौन कहूँ प्रो बिजनेस टिल्ट मीन्स the higher threshold of the layout improves the ease of doing business माने मु जदि आगुरु 100 जन ease of doing business रो मीनिंग कौन कि मते जेमती मो काम करिया पई सुविधा हो ता पई किछ ऑब्स्ट्रैकल न हो ताको कहंती ease of doing business माने कामटा सुरु रे हो
ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଏଇ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଲିମିଟ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏ 100 ଉପରକୁ କାହାକୁ ବି ଛଟେଇ କରୁଥିଲେ ସବୁଥର ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କି ତୁମର ଏମିତି ସେମିତି। ବଟ୍ ଏବେ ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ବଢ଼େଇକି କରିଦେଇଛନ୍ତି 100ରୁ 300 ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କାମ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଇନ୍ ଦି ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ସ ଇଜ୍ ବୁଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଲେବରମାନଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଆୱାରକୁ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏବେ କମଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କି ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲସେ ରୁହନ୍ତୁ। ଲେବର ମିନ୍ସ ସେ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଲେବର ଭଳିଆ ବିହେଭିଅର୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତୁମକୁ ଆର ପ୍ରୋସ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ଯଦି ୟୁପିଏସ୍ସି ମେନ୍ସରେ ଆସେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ତୁମକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତୁମ ଭ୍ୟୁ ବି ଦେବ ନା ଭାଇ, ତୁମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏ ତ ଜିନିଷ ହେଲା। ବଟ୍ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ହେବାଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଭେରି କ'ଣ କହିଲ, ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଦେଶ ଆଜି ତାଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଆୱାର କି ତାଙ୍କର ଲେବର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କରିଛି ତୋର ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ କାମ ହେବ ଏବେ। ଏମିତି ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଅଫ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦେଶର ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦେଇପାରିବ। ତା ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ କ'ଣ କଲା, 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦି ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦି କମ୍ପାଇଲାନ୍ସ ବର୍ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଲିଟିଗେସନ୍, ଯେଉଁଟାକ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋଡ଼ ଆସେ ସବୁ, ମାନେ ଧର କେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ସାକ୍ଷରତା ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ 100 ଉପରେ ତୁମେ ଛଟେଇ କରୁଛ ମାନେ ତୁମକୁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଇନ୍ ଦରକାର। ବଟ୍ ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ଯଦି 100 ଉପରକୁ ତୁମର ଯେଉଁ ହେବ ଆଉ ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାଇନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଗଲା। ସେ କହୁଛି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦି ଲେ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ମେକ୍ସ ଦି ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ଇଜିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ଦି କ'ଣଟା ହାର୍ମିଂ ଦି ଜବ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଆଉ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦି ଲେ ଅଫ୍ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ, ଯଦି ତୁମର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଛଟେଇର ଯେଉଁ ହାର ମୁଁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲି, ମେକ୍ସ ଏ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ଇଜିୟର୍ ହେଲା। ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟର ମିନିଂ ହେଉଛି ତୁମର ଦେଖିଦେବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ କଷ୍ଟ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଇନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟୁ ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍। ଯଦି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେ 100ରୁ 300 ଯାଏଁ ଛଟେଇ କରିପାରିବେ। ମାନେ ସେ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡଟା 100ରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି 300 ହେଇଯାଇଛି। ଲଙ୍ଗର ଡେ ଆୱାର୍ସ ମେ ଲିଡ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଡିସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱିକଲି ଲିମିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ୱିକଲି ଲିମିଟ୍ ତ ତୁମର ରହିଗଲା 48 ଆୱାର୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। 48 ଆୱାର୍ସ ମାନେ ଯଦି ଜଣେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି, 1236 ସରି 1248 ହେଲା। ତ ଯଦି ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି 4 ଦିନ ଯାଏଁ, ତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି କେତେ ଦିନ, 4 ଦିନ। ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ କରିବି କେତେ ଦିନ, 848। ମାନେ ଏବେ ତୁମର ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲ, ସେଇ 8 ଘଣ୍ଟାକୁ ତୁମର ମେନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟା ତୁମର 48 ଅଛି। ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଏବେ କାହାକୁ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରଖିପାରିବି। ଯଦି ସେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ 6 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ। ଯଦି ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ 4 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ ହେଲା। ତୁମେ ଭାବ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ processing the dilution of the workers bargaining power in the IR code। IR code ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେଉଁ ତୁମର ରିଲେସନ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍, ସେଥିରେ ତୁମର ୱାର୍କର ମାନଙ୍କର ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତିକି ତୁମର ଯଦି ଆକୁ ତୁମେ କନେକ୍ଟ କରିବ ତୁମ ଲେବର ଲକୁ GS ପେପର 2 ସହିତ ପଲିଟି ଆଉ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମାଣ୍ଡେଟ୍ ତୁମର କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି DPSP ଆମେ ସାରିଛନ୍ତି ପହରଦିନ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 43ର ବି ତୁମକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 43 ତୁମକୁ କହୁଛି ଲିଭିଂ ୱେଜେସ୍ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 39ର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ତୁମର ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 39ର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା ତୁମର ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 39 କ୍ଲଜ୍ ନମ୍ବର D, ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାର୍କ ହେଲା। ମାନେ ଅଣ୍ଡର ଦି DPSP, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଣ୍ଡର ଦି DPSP। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମାଣ୍ଡେଟ୍ ରହିଲା କି ଆର୍ଟିକଲ୍ 43ରେ ତୁମର ଲିଭିଂ ୱେଜ୍, ତୁମେ ବଞ୍ଚୁଛ, ତା ପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଇସା ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ତୁମକୁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ଆର୍ଟିକଲ୍ 39 ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାର୍କ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 39ର D, ଏଟାକୁ ତୁମର କିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 31ର C ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, କାହାକୁ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 39B ଆଉ Cକୁ। ତା ନେକ୍ସଟରେ ଅଛି ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 39D, ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାର୍କ। ଦେନ୍ ତୁମର ଯଦି ଆମେ ଇକୋନୋମି ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା, ଫର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍କ ଫୋର୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଅଫକୋର୍ସ ଯଦି ତୁମେ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଆୱାରକୁ ବଢ଼ଉଛ, ତାଙ୍କର ଛଟେଇ ଲିମିଟ୍କୁ ବଢ଼ଉଛ, ଯାହାକି ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଡ୍ରଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତ ଅଫକୋର୍ସ ତୁମ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, नो डाउट। बट
ତମର ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଏସବୁ କହୁଛି ତମର 360 ଭ୍ୟୁରେ। ଯଦି ତମେ ଲେବର ଲକୁ ସବୁଠି କନେକ୍ଟ କଲ ତମ ଆନ୍ସର ମେନ୍ସ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ବେଲେ ତ ଏମିତିଆ ତମେ ଯଦି ମେନସନ୍ କରିଦବ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଛି, ମାନେ ତମର ଯେତିକ ସବୁ ଡିପିଏସ୍ପି ଜାଣିଲ କାମରେ ଲଗେଇବ ଏଠି। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଛ ଏଠି କାମରେ ଲଗେଇବାକୁ। ପଡ଼ିବନି ଡିପିଏସ୍ପି, ଲେଖ ଡିପିଏସ୍ପି ବିଷୟରେ 15 ମାର୍କର। ଓପିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହଁ କି ଏମିତି ଆସିବନି। ଓପିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଏମିତି ଆସେନି କି ଡିପିଏସ୍ପି ବିଷୟରେ ତମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖ। ଛୁଆଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ଡିପିଏସ୍ପିକୁ ଘୋଷିଦେଲ, ମନେ ରଖିଦେଲ, ବୁଝିଦେଲ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ତମେ ଭ୍ୟାରିଏସ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସୁଛି ତମେ ସେଠି ତାକୁ ଇନପୁଟ୍ କରିବ। ଏଇଟା ତମ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା। Then commission context ହେଉଛି recommendation for the simplification originated from the second national commission on the labor of 2002। ଏଠୁ ଯେଉଁ କମିଶନ ବାହାରିଥିଲା ତାର ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମିଶନ ଅନ୍ ଦି ଲେବର ଆସିଥିଲା 2002ରେ। ମାନେ ଲେବର କମିଶନ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରା ହେବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ବଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ପାୱାର କେଉଁଠୁ ପାଉଛି ତମର ଲେବର ଆକ୍ଟରୁ। अच्छा, वेज कोड होची इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल फ्लोर वेज, ए मिनिमम वेज फ्लोर सेट बाय द सेंटर दैट स्टेट कैन नॉट बी अनकट। जदि एमतिया किसी जिनस होची जो वेज कोड माध्यम जो मुझे लिखिली कि तुम लेबर कोड साहाଯ୍ୟରେ चार्टा कोड है ता भितर गोटे कोड ना है कौन वेज कोड। से वेज कोड साहाଯ୍ୟରେ नेशनल फ्लोर वेज हम सेठी सेंटर जहाँ सेट कर तुम लेबर मानक ताकू स्टेट भी चाहिए काटी पार ना। यो जिनसटा को तुम कौन कहती, यो जिनसटा को तुम कहती कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जोठी सेंटर आउ स्टेट मिसिकी गोटे जिनस काम करुँच ताकू कहती कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, माने साथ देला टाइप रो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रो इम्प्लिकेशन जमी तुम लिखिले इम्प्लीमेंटेशन आउ चैलेंज रे है ब्लैक हो हेडलाइन कलर चेंज है। द इंटीग्रेशन ऑफ द फास्ट अनऑर्गेनाइज्ड देदेवी पीडीएफ देखिदेव। देन तुम इंटीग्रेटिंग द फास्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इनटू द सोशल सिक्योरिटी नेट रिक्वायर्स द रोबस्ट डिजिटल। अच्छा, ए सब तो तुम डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर दरकार से जिन लिखुच कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस सब कौन कौन आसीपे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन जान सब टिके देखीदेव। क्रुशियल डिस्टिंक्शन द चेंजेस फ्रॉम द 8 आवर टू 12 आवर डेली लिमिट इनक्वायर्स इट एक्सप्लिट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नॉट ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन। द 48 आवर इज रिमेन at the ceiling. The change from the 8 hour to 12 hour daily limit requires the explicit government notification not automatic implementation है माने तुम एमती ना कि को कंपनी रे नहीं कि ताको ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट कर दबो। आगे तुम गवर्नमेंट टू नोटिफिकेशन आनिबो, माने जदि गवर्नमेंट नोटिफाइड करिछि तुम कंपनी को देन तुम जाई कि 8 ରୁ 12 घंटा ताको करि पारिबो। इट इज नॉट फॉर ऑल। ठीक अछि। जदि आर रिलेटेड किसी प्रिलिम्स क्वेश्चन आसिबो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज द की फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू कोड ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। आईआर जो नुआ कोड आसी ता भीतर को की फीचरटा इंट्रोड्यूस होइछि। मैंडेटरी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द गिग वर्कर्स, यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ ए रिटन लेटर ऑफ द अपॉइंटमेंट, इंक्रीज इन द थ्रेशोल्ड ऑफ मैंडेटरी गवर्नमेंट अप्रूवल ऑफ द लेआउट टू 300 एम्प्लॉइज एंड डेफिनेशन ऑफ द वेजेस दैट एक्सक्लूड द ट्रैवल अलाउंस। एमती ना देख केमती कन्फ्यूज में पकाए। वेज कहला कि तुम जमी लेबर लॉ रु 4टा कोड बाहर ता भर वेज कोड गोटे। वेज कोड भितर तुम एट कोड देख लो कि एक्सक्लूड द ट्रैवल अलाउंस लिखा ही पटे पकई एमती तुम कन्फ्यूज जब मुझे जानी नी सब तुमको लगे कि हाँ कौन एवं जो क्वेश्चन अच्छे आगुरी जो किसी ट्रिक अप्लाई करते सो जोड़ा पॉजिटिव बेस देखिए मारदेव तो ये तो पॉजिटिव कौन लगुन तुमको ये तो जिन गोटे प्रॉपर्ली जाना पड़ो। अच्छा, तुम जो मेन्स क्वेश्चन जदि आम लिखा 15 मार्क्स द न्यू लेबर कोड रिप्रेजेंट ए ट्रेड ऑफ बिटवीन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड वर्कर प्रोटेक्शन। Critically analyze this statement, highlighting the positive impact of the formalization and the concern regarding the job security in the unorganized sector। unorganized sector की जे कि कौन सी लॉ अंडर ऑर्गेनाइज है कि ना आम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोली कहते। जमी तुम तोर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो मैंने तोर बिकुचंदी उठा दुकानी ये दुकानी ताकर किसी एमती ना है कहीपर दे आर द अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ये जो क्वेश्चन तुम माने आसला हाउ विल बी अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कारण तुम तो इकोनॉमिक्स सारदेल पॉलिटिक्स सारदेल बट तुम यूपीएससी क्वेश्चन आसला जो नुआ लेबर कोड आसी रिप्रेजेंट ए ट्रेड ऑफ
between ease of doing business and the worker protection. Ease of doing business ମାନେ ତମର ଯେଉଁ ୱାର୍କ କରୁଛ ତାଙ୍କର ଡେଲି ୱାର୍କରେ କିଛି ବି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା। ଆଉ ତା ପାଇଁ ତମେ ଯଦି କେଉଁ ୱାର୍କରର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନକୁ ନେଉଛ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିଟିକାଲି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ତୁମକୁ କହୁଛି କି ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ କୋଡ଼୍ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ କୋଡ଼୍ ଅଛି, 100ରୁ 300 ହେଲା, 8ରୁ 12 ହେଲା, ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ପରେ ହଁ ଅଫକୋର୍ସ ଇଏ ଆମର ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ବଟ୍ ଆମର ୱାର୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କି ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ ତା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ର ମାନେ ତା'ର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରାଇଟ୍ ତା ସପୋର୍ଟରେ ତ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଜଣକୁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରାଉଛି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହେଲା। କାରଣ ତୁମକୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍, ଯଦି ନ କରାହେଉଛି ତ ତୁମକୁ ଅପସନ୍ ଦିଆହେବ କି ତୁମେ ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ କାମ କରିବ ନା ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ କାମ କରିବ। ଯଦି 4 ଦିନ କାମ କଲ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି, ଯଦି 6 ଦିନ କାମ କଲ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି। ଏଇଆ କଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିପାରିବ କି କନକ୍ଲୁଜନରେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ବଟ୍ ତୁମେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡେଟରୀ ରଖୁଛ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଠପ୍ ମାନେ ଇଏ ହେଇକି ବି ତୁମର ହାପିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଲା, ଜିଡିପି ସିନା ହାଇ ଯିବ, ବାକି ସାରା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ନା, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଇଣ୍ଡିଆ ଖାଲି ଜିଡିପିରେ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଖାଲି ଜିଡିପି ଉପରେ ଦେଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଯାଏ ବି 100 ପାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତ କେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିନି କି 10 ତଳେ ଆମେ ଥିଲା ଭଳିଆ କି 50 ତଳେ ତ କେଉଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖିନି। ସେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିକି 36 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆମର 100 ପରେ ହେଲା। सोशल सिक्यूरीटी एंड द गिग इकोनॉमी एटा को हमें डिस्कस करथिले तो बेसी किसी कहया दरकार नै कोन पे आछि ना कोड ऑन द सोशल सिक्यूरीटी इज इन अफेक्ट मैंडेट दैट द गिग इकोनॉमी एग्रीगेटर्स क्यों को माने प्लेटफॉर्म लाइक फूड डिलीवरी राइड शेयरिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स माने जोड़ा कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जार किछि नाही माने नो सिक्यूरीटी नो पॉलिसी सेमति किछि नाही सो must contribute 1 to 2% of their annual turnover to worker welfare fund. This is pioneer step towards universal social security coverage. अच्छा आम फास्ट कौन देखी ये जो सोशल सिक्यूरीटी तुम गिग इकोनॉमी गोटे आसला तुम गिग वर्कर्स आम फास्ट कौन देखी कौ गवर्नमेंट देखी गोटे गवर्नमेंट देखते ना आंध्र प्रदेश ना तेलंगाना गवर्नमेंट गोटे आनला बिल गिग इकोनॉमी बिल से चार्टा रखी क्राइटेरिया कि एबे प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन होची सेठू 1 to 2 नंबर ये कौन लिखला ये लिखला कि देयर एनुअल टर्नओवर रो 1 to 2% सेठी लिखा हेतला प्रति ट्रांजैक्शन 1 to 2% देले तांको सोशल फंड पई कि तांको सोशल सिक्यूरीटी पई किछि फंडिंग जीवो कारण काली सकाळे गोटे रैपिडो वाला जाउची तार डेथ हे जीवो तार कोन सिक्यूरीटी अछि तार सेमति तो किछि नाही तार डेथ हला से तार बुझिवो से जो सब जिन आसूँ कारण आम देश में गिग इकोनॉमी एवं रिबूस्ट कर लोक मान गिग इकोनॉमी फ्लक्चुएट करुच्ची कारण आजिकल बहुत सारा लोक तुम देख फ्रीलांसिंग तुम भुवनेश्वर आसले भी बहुत सारा लोक देख पिला पढ़ी भी फ्रीलांसिंग करुँच कहीं साइड काम फ्रीलांसिंग लोक एत हो गले सी अफकोर्स तुम कारण गोटे पर्सन लोक जब एत हो सी तुम जीडीपी को भी अफेक्ट कर तो से जो आम गवर्नमेंट तुम सोशल सिक्यूरीटी उपर ध्यान दूसरी है गिग इकोनॉमी कौन जान द्वारा जो इकोनॉमी मैं से लोक मान गिग इकोनॉमी थाए है। अच्छा गिग वर्कर्स किए वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर यहीटा को तुम डेफिनेशन में पूरा लिख कि गिग वर्कर माने किए तो वर्क आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप ट्रेडिशनल एम्प्लॉई आउ एम्प्लॉयर रिलेशनशिप रु बाहर की जो माने काम करुवे गिग वर्कर कहते माने ट्रेडिशनल किसी नथिबो तांकर माने द टाइप ऑफ कहले अनऑर्गेनाइज्ड टाइप रो किंतु डेफिनेशन लिखिला बेले जब गिग डेफिनेशन लिखिबो एटा ही लिखिबो वर्क्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप ओके platform workers using the online platform to assess the customer they are the platform workers and the SS code by social security code is legally recognizes them for the first time recognize हो जाए। अच्छा ये फंड मैनेजमेंट केमती हो a key challenge is the transparent and the efficient management of the central and the state worker welfare fund created by these contributions गोटे कौन कहला कि तुम सेंटर आउ स्टेट रो गोटे वर्कर वेलफेयर फंड हम जो 1 to 2% तुम प्रति वर्ष टर्नओवर ये फिट है। देन बेनिफिट्स कौन अच्छी डिफाइनिंग दी कौन क्वांटम ऑफ द बेनिफिट्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड एसेस मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर द वर्कर whose income and
tenure are very highly variable. ଏଠି ତୁମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ସେ ସବୁର ଯାହାକି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ମିଳେ। ତୁମର ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, EPFO, ମାଟର୍ନିଟି ରିଲିଫ୍, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସବୁ ମିଳିବ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ କ'ଣ? ଏନ୍ସ୍ୟୁରିଂ ଦି ଫୁଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସ୍ମଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରିଜନାଲ୍ ୱାନ୍। ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଯେତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ୱିକଲି ତାଙ୍କ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରରୁ 1 to 2% ଆସିବ। ଆଉ ସିଏ ତୁମର ରହିବ ୱାର୍କର ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଯିଏକି ତୁମର ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମିକୁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ଦେବ, ବା ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମିର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୁଷ୍ଟ ଦେବ। ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କର EPFO ମାନେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଦେନ୍ ତୁମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିଦେବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାପରେ ତୁମର ଏଟା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଟପିକ୍ ବୋଲେ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି ତାକୁ, ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ଯେତେ ଥର ସେ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ସାର୍କୁଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଗିଗ୍ ଇକୋନୋମି, ଏଥର ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକେଇଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, GS ପେପର୍ 2ର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା, it is addressing the precarity of the work in the digital age, achieving the ILO Indian Labour Organization standards for the decent work। ମାନେ ତୁମର ଯଦି ଡିସେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ଡିସେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିବି, ହେ ଯାଇ କର। ଇଟ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଦି ହାଉ ମଚ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନର୍ମାଲ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଟାଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ବୋଲେ ଖୁସି କରିକି ସେ ରଖାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଏ, ମାନେ ଇୟରଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଏ, ତୁମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଏମିତି ଇନସେଟିଭ୍ ଆସେ, ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗିଫ୍ଟସ୍ ଆସେ, टाइप ऑफ कि से देखौछि कि टाटा कंपनी कहीं ता वर्कर्स मानक भलसे रखे, से जो तार डिसेंट वर्क बोले तुम सोशल जस्टिस भी सब जिन इंपोर्टाट कि गोटे सोशियाली मुझे ता सहित जस्टिस करूनी। सोशल जस्टिस मीनिंग कौन कि मुझे सोशियाली समस्त को एक नजर देखी, दैट इज द जस्टिस। क्या विषय में मुझे उच्चा नीचा करी ना, दैट इज द जस्टिस ना। आदि मुझे सोसाइटी कर दैट इज द सोशल जस्टिस। ओके, तापर जीएस पेपर 3 तुम जदि इकोनॉमी वाइज देखा, द रोल ऑफ द गिग इकोनॉमी एस्टिमेटेड 7 to 10 मिलियन वर्कर्स एवं हो सारे आम इंडिया रे, एंड इन इंडिया 7 to 10 वर्कर्स माने 770 लक्ष रु कोटी जाए वर्कर तुम हो सारे ओनली गिग इकोनॉमी माने भाव जब 170 कोटी लोक है भर ओल्ड एज को छाड़, छुआ को छाड़, स्त्री लोक को छाड़, ताको छाड़ी जितक वर्किंग फोर्स अच्छा भर कोटी जन खाली गिग इकोनॉमी अच्छा, कारण 170 कोटी सब तो जॉब करना ना, के जन ओल्ड एज थे, के जन छुआ थे, के जन जन्म ही थे, के जन हाउस वाइफ थे, जे जन वर्क फोर्स आमर अच्छा भर पुणी कोटी लोक। एंड इन इंडिया growth story impacted on the GDP and the consumption pattern, of course, and the comparison jodi kariba only a few countries, example Spain with which classifies platform workers as employees and have taken such concrete regulatory steps. India's model is unique in creating a fund based on aggregate turnover। माने आगुर भी एमतिया देश अच्छा लाइक द स्पेन, ये भी तुम गिग इकोनॉमी पे गिग वर्कर्स किसी काम करुचे, बट आम इंडिया इज द फास्ट जे कि यही भाया कनसेप्ट आनी कि तुम तुम टर्नओवर 1 to 2% दब क्या ना तुम सोशल वर्कर कर सोशल फंड को, सोशल वेलफेयर फंड को, सेठू सब ये सब जिन जीव। द कोड मार्क्स ए पाराड कमेटा देखीदेव कौन पाराडी सब वार्ड गुड़ा मुझे paradigm, a fundamental change in the approach of the underlying assumption, a fundamental change in approach of the underlying assumption माने geophysical evidence supporting the Wagner's theory led to rapid paradigm shift in the earth science। बुझी पारछो तो माने जेमजे तमरो एग्जांपल एसे लेखिला जेमति काहार गोटे थेसिस तमरो आज paradigm काम कला तमरो अर्थ साइंस पई से बळा जिंस तमर गोटे वर्ड पाराडिग्म जब मन रखियो ना, दैट इज फॉर योर कौन कह वोकाबुलरी, ना काटिदेव किसी असुविधा नहीं। द कोड मार्क एज ए पाराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर सेंट्रिक सोशल सिक्योरिटी लाइक EPF टू ए कंट्रीब्यूटरी फंड बेस्ड मॉडल। कौन है ये कौन बुझल, एम्प्लॉयर सेंट्रिक सोशल सिक्योरिटी माने तमें जो आगुरी जाकि प्लांट रे कि जो रुह तुमर जे एम्प्लॉयर थे तुमको जे जॉब देथिबो
ତମେ ଯାଇକି ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ତମକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେବେ ସେଠୁ ତମର ପଇସା କିଛି ଇପିଏଫ୍କୁ ଯିବ। ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତୋର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଦେବ, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତମେ ଦେବ। ସେଇଟା ହେଲା ତମର ଇପିଏଫ୍ରେ ଯାଇକି ତମର ରହେ, ସେଥିରୁ ତମର କିଛି ଇପିଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ରହେ, ଆଉ କେତେଟା ପେନସନରେ ରହେ, ତମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ତମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରି ଫଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ମଡେଲ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା, ମାନେ ଯେମିତି ତମର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ଇପିଏଫ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ରହିବ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ନା କି ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଦ୍ୱାରା ଆସିବ, ସେଇଟା ସେ ଲେଖିଛି। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜ୍ ବାଇ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ସ୍ପେସିଆଲି ଡିଜାଇନ୍ ଫର୍ ଦି ନନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାଟେଗୋରୀ ହେଲା। ତାପରେ ମଡେଲ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦି ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବେସ୍ଡ ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ବିଲ୍ ବିଫୋର୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ୍, ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ୍ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ଯିଏକି ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିଲ୍ ଆଣିଥିଲା। ୱାଜ୍ ଆନାଦର ପ୍ରାୟୋନିୟର ଷ୍ଟେପ୍ ଆଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଦି ୟୁନିଫର୍ମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଫ୍ୟୁଚର ୱାର୍କରେ କ'ଣ, ଦିସ୍ କୋଡ୍ ସେଟ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦି ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ଏମର୍ଜିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍। ଛାଡ଼, ଆଚ୍ଛା ତମେ ବୁଝିଲ କି ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କିଏ? ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଟାଇପ୍ର କାମ କରନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଫଣ୍ଡ ଆମର ଆରାଇଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପହରନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବାହାରିଥିଲା, ଏଇଟା ତମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାଇଡ୍ ଆସିଛି ହେଲା। Which of the following is the key mechanism introduced by the Code on the Social Security 2020 to fund social security for the platform workers? କ'ଣ ହେଲା ଏଠି? ମାଣ୍ଡେଟରୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି 10% ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍କର୍ସ ଡେଲି ଅର୍ନିଂ, ଜମା ନୁହଁ। କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ଲି, ଜମା ନୁହଁ। ମାଣ୍ଡେଟରୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବାଇ ଦି ଆଗ୍ରିଗେଟର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର ଆନୁଆଲ୍ ଟର୍ନଓଭର। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଲେ ତମର ଭୁଲ ହେବନି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କୋଡ୍ ଅନ୍ ଦି ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି 2020 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେବନି, ଯେମିତି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିଦେଲ। ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲେଭି ଅନ୍ ଅଲ୍ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ନୁହଁ। ତାପରେ ମେନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ଏକ୍ସାମିନ୍ ଦି ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅର୍ ଦି legally recognizing gig workers under the social security code, discuss the challenges in extending the traditional welfare benefits to a workforce categorized by high mobility and variable income। जीएस पेपर 2-3 सहित तुम कनेक्ट कर। अच्छा कौन कह तुमको से एग्जामिन द इम्प्लीमेशन ऑफ लीगली रिकॉग्नाइजिंग गिग वर्कर्स, कि जो तुम लीगली जदि आम गिग वर्कर्स मानक लीगली रिकॉग्नाइजेशन दे दौरान अंडर दी सोशल सिक्योरिटी वर्क कोड, ताहले तार इम्प्लिकेशन कौन हम, भल हम कि खराब हम? यू हैव टू राइट एंड डिस्कस द चैलेंजेस इन एक्सटेंडिंग द ट्रेडिशनल वेलफेयर बेनिफिट्स टू ए वर्कफोर्स कैटेगराइज्ड बाय हाई मोबिलिटी एंड वेरिएबल इनकम। अच्छा मु कौन कहली तुमको, जदि मु ट्रेडिशनल एम्प्लॉई एम्प्लॉयर माने यही सब प्रथारू बाहर की जदि जाइए मु काम करुच्ची, ताहले मु गोटे कौन गिग वर्कर, ओके। बट जदि से ट्रेडिशनल जोटा कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर भितर हुए, से ट्रेडिशनल जिनस को जदि माने आउ को वर्कफोर्स को ट्रांसफर हवापाई एक्सटेंड हवापाई होनी, से भाया चांसेस माने ट्रेडिशनल काम गुड़ाक से भाया ट्रांसफर होनी पीढ़ी को, तो तापाई चैलेंजेस कौन कौन अच्छे, कौन कौन चैलेंजेस तुम मैंने बेसिक नॉलेज रू तुम जापर चैलेंज कौन कौन, जमती कि तुम आगु जो सब जिनस थिला हाथ तैयारी जिनस से सब ट्रेडिशनल जिनस, एवं से जो जीआई टैग मिलूँ कौन पाई ना तांकर हाई मोबिलिटी आ इनकम रे वेरिएबिलिटी आसला बोली। जदि मोर इनकम ही होनी मु ट्रेडिशनल काम करी कहीं, से जो तो गिग वर्कर्स मैंने अधिका बाहर ट्रेडिशनल काम बाहर की कौन पाई से इनकम मिलूनी बोली। आ फास्ट दीटा पार्ट अच्छे, फास्ट पार्ट रे से पचारा कि सोशल सिक्योरिटी कोड अंडर जो गिग वर्कर्स मान को अणा जाए लीगली तार इम्प्लिकेशन कौन कौन रही। सेकेंड पचारा जो तुम ट्रेडिशनल वेलफेयर जो आमर हो ट्रेडिशनल वर्कर मानकर से गुड़ाक कहीं बेसी दूर एक्सटेंड हो पार ना, वेरिएबल इनकम आ मोबिलिटी जो कौन कौन ये चैलेंजेस आसूची कि सी आग को बढ़ी पार ना। ये पार्ट तुम लिख निजे भाविकी देख पार्ट गोटे एनालिसिस कर, से जो तुम मेन्स आंसर गुड़ा तुमको दूसरी कि तुमको बाहर कौटू देखा कष्ट हेनी कि कौट कौटू मेन्स आंसर राइटिंग लिखी, तुम चाहिए ये ट्राए कर हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक्स ठीक अच्छे, बट ता सहित एगुड़ाक लेख, कारण तुम जदि यूपीएससी ओपीएससी से ठीक अच्छे, बट तुम यूपीएससी लेवल कथा भावुच देन यू हैव टू यही सब एग्जाम माने यही सब क्वेश्चन बी प्रिपेयर, कारण ये सब क्वेश्चन तुम कोई बही से लिखाई न, यू हैव टू एनालाइज ये जो क्वेश्चन तुमको देखिए लगुच तुम बही पढ़ी घोषिक कर पार, केते पढ़ो क्या पढ़ो,
मुझे गिग इकोनोमी कॉन्सेप्ट जानी क्लीयर अच्छी कौन कौन न्यूज अच्छी देन आई हैव टू अप्रोच मुझे जानी कि सब समस्त आंसर राइटिंग भारी हो पारे जमती कि इम्प्लिकेशन मु कौन भावुँ सी कौन भाव सी कौन भावुँ समस्त आंसर भैरिएबिलिटी हो पारे बट एबे मु गोटे आइडिया पाइबी मत अप्रोच केमती नबार अच्छे क्वेश्चन बुझेदेली एया ही अच्छी तुम केमती अप्रोच नब जदि कि आंसर राइटिंग कल मत कर पठे मुझे देखी अच्छा रिजनल सेस्पिक भलनेबिलिटी आर मीनिंग कौन कहीं न्यूज को आसला ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5.7 अर्थक्वेक स्टक सेंट्रल बांग्लादेश अच्छा मु कहूँ जो टाइम मैग्नीट्यूड 5.7 मीनिंग कौन मैग्नीट्यूड 5.7 कौन तुम रिक्टर स्केल कथा मुझे जदि रिक्टर स्केल 10टा नंबरिंग अच्छे से 10टा नंबरिंग रू जब फास्ट नंबरिंग 1 हुए सेकेंड नंबरिंग ताठू 10 गुणा अधिका थर्ड नंबरिंग ताठू 100 गुणा अधिका 1000 गुणा 10,000 गुणा लक्षे गुणा तापर से जो 10 लक्ष गुणा कोटी गुणा एमती लास्ट जो 10 पहुँचब 1 रे 10टा शून्य देदेव माने रिक्टर स्केल 1 मैग्नीट्यूड जो आसी से तुम 10 ठू एते कोटी गुणा अधिका होती मैंने भावुच तो जो तुम म्यांमार होता 8.8 रिक्टर स्केल 8.5 रिक्टर स्केल हाउ भाउलेटिव माने जिनस तुम जो आर्थक्वेक हुए एमती एमती हुए लाइक फ्रिक्वेन्सी तार कम माने वेवलेंथ तार कम न थाए वेवलेंथ बहुत अधिक थाए है वेवलेंथ अधिक थाए फ्रिक्वेन्सी कम थाए कारण वेवलेंथ जो अधिक थाए माने से तार डिस्ट्रक्शन पावर बहुत अधिक हो कारण जदि मु छोट जिनसटा को मु माने देख तुम जो फ्लाश फिल्म देखी मैं जो फ्लाश गोटे सीरीज आस फिल्म आस देखी कौन देखी मुझे या छोट तार फ्रिक्वेन्सी मो निजर बढ़े दूसरी से वाल एपट सेपट जापड़ा दैट इज ए वेरी ये कनसेप्ट बुझे तुमको कहूँ कि जदि सी निज भितर एत भाइब्रेसन क्रिएट कर दूसरी माने फ्रिक्वेन्सी अधिक होगा एंड ही विल बी अचीविंग वन वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड माने से गोटे वाल साइड रू आ गोटे वाल साइड को बिना टचिंग कर जदि ता भितर से भाइब्रेसन अच्छे बट आर्थक्वेक रे कौन होची फ्रिक्वेन्सी अधिका अच्छे माने सॉरी वेवलेंथ अधिका अच्छे वेवलेंथ अधिका थिले जदि मु एबे 5-6टा घर एटी अच्छी से गोटे वेवलेंथ भितर 5-6टा घर आसो बुझीपार तो गोटे वेवलेंथ धर एमती गोटे डिप्रेशन है से डिप्रेशन में 5-6टा घर अच्छे पुणी अनादर गोटे है हिंज कारण तुम जो वेव हुए वेव थ्रू होगी तुम जाए से वेवलेंथ भितर जी सब घर थी जदि एमती एमती आर्थक्वेकटा जाए टेकिकी फिंगिदेव सब जिते हाइस्ट मैग्नीट्यूड हम तार वेवलेंथ से अधिका हम ये सब मान घर को जदि से पूरा तलू को लेकिन फिंगिदेव माने ऊपर को आ कौनटा थी भितर बुझ तो जिन कहीं रिक्टर स्केल जिते बड़ बड़ हुए जिनसुटा कहीं भाउलेटिव हो जाए रिक्टर स्केल 5.7 मीन्स जो कजिंग सिग्निफिकेंट ट्रिमर अक्रॉस द वेस्ट बेंगल सिग्निफिकेंट ट्रिमर यहीटा जदि तुम होता पानी भितर समुद्र भितर ताल कौन आसता तुम सुनामी अच्छा कौन कौन दिस इवेंट ड्रू अटेंशन टू द रीजनल सेस्मिक रिस्क शेयर बाय द बांग्लादेश इंडियन बॉर्डर रीजन तो जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल वार्निंग आम कतरे कौन अच्छी ना जियोलॉजिस्ट वन दैट द कोलकाता मिंगमेंसिंग सेस्मिक बेल्ट द पार्ट ऑफ इकोसिन हिंज जोन जब बुझे चाहूँ बुझेदेवी बट ये सब जिन देख इओसिन कौन इओसिन हूँ गोटे एज जमी तुम कहली मुझे प्री कैम्ब्रियान अच्छे हार्डियान आर्कियान प्रोटेरोजोइक तापर कौन कैम्ब्रियान ओडोविसियान सिलुरियान डेवोनियान कार्बोनिफेरस पर्मियान देन ट्रायसिक जुरासिक जो तुम डायनासोर मैंने आसिले क्रिटासियस तापर तुम आसो ये मिओसिन इओसिन प्लिओसिन ये सब सही एज कथा कहूँ इओसिन इओसिन एज हिंज जोन कौन हिंज जोन मीनिंग हूँ जदि द टाइप ऑफ द थिंग देखो देख गोटे हिंज लाइन कौन हिंज लाइन फोल्ड रे थाए जदि मुझे को पूरा फोल्ड करदेवी है माने एटा देख गोटे फोल्ड एति पर्सन गोटे फोल्ड भाया देखा गोटे पहाड़ भाया ए पहाड़र मिड लाइन जोटा जाइथिबो ए पहाड़र मिड लाइन जोटा जाइथिबो किबा गोटे फॉल्टिंग जोन जो फॉल्ट होइथिबो पूरा लाइनटा सेटा कहते हिंज लाइन कर्वेचर जो मैक्सिमम माने जदि पूरा बंकई देवी ये जो मैक्सिमम कर्वेचर देखला ताको मु कहबी तार हिंज जोन तो मैक्सिमम कर्वेचर एरिया तो से कौन द पार्ट ऑफ द इओसिन हिंज जोन से जो मे बी आकुमुलेटिंग स्ट्रेस कारण देख ये स्ट्रेस अप्लाई होनी जदि ये मुझे हाएस्ट कर्वेचर वाला से कौ रूल अप्लाई हे तुम आर्थक्वेक इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी तुम कौन कहूँ कि जिते गोटे जिनस को मुझे जाए मोड़ी जिते जाए तार इलेक्ट्रिसिटी थी जिते जाए से इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक करगला इलेक्ट्रिसिटी तार सरीगला से भांगीज भांगीगला फल कौन हम एनर्जी
ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏନର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତୁମ ଆର୍ଥରେ କେମିତି ସେ ଦେଖାହେବେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ରୂପରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା କରିଦେବି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଫାଟିଯିବ ନା ଭାଇ। ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଇଏ ଯଦି ପୁରା କମ୍ପାକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏଠୁ ଯଦି ଛୋଟ ଗୋଟେ ରପ୍ଚର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତ ୟାକୁ ଦେଖାଉଛି। ତୁମେ ଭାବ ଗୋଟେ 100 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଏମିତି ବେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଏ ଭାବ ଏଟା 100 କିଲୋମିଟରର, ସେମିତି ବେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାବ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଏନର୍ଜି ବାହାରିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛି କି ଗୋଟେ ହିଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି। ତୁମର କୋଲକାତା ମିଆଁମାଙ୍ଗସିଂ ଜୋନ୍ ଗୋଟେ ହିଞ୍ଜ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ସଜେଷ୍ଟିଂ ଏ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଫର୍ ଏ ଲାର୍ଜର ଫ୍ୟୁଚର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍। ଅଫକୋର୍ସ ତୁମକୁ କହିଲି କାହିଁ ଫ୍ୟୁଚର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେବ, ସିଓରଲି ଯେ କାହିଁକି ଫ୍ୟୁଚର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେବ। ମୁଁ କହୁଛି କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ରିବାଇଣ୍ଡ ଥିଓରି ୱାଇଜ୍ ଯଦି କେଉଁ ଦିହରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଇଣ୍ଟୁ କନଭର୍ଟିଂ ଟୁ ଦି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ଯେତେବେଳେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ରପ୍ଚର ଆସିବ। ବଟ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ତାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଇନି ସେ ଯାଏଁ। ଯେତେବେଳେ ରପ୍ଚର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଇଟ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଦି କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ତୁମେ ତାକୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ। କେମିତି ଦେଖିପାରିବ? ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍, ସୁନାମି এই রূপে ଦେଖିପାରିବ। Then tectonic setting and the Eocene hinge line. The religion lies on the interaction zone of the Indian plate subducting beneath the Eurasian plate. ଦେଖିଲ ଏ ସବୁ ତମ ହିଞ୍ଜ ମାନେ ସବୁ ଏଇ ବର୍ଡର ହିଁ ଥିବେ। ତମ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତମର ସବଡଟ୍ କରିଛି ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ, ମାନେ କେଉଁଠି ସବଡଟ୍ କରିଥିବ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କେଉଁଠି ସବଡଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଠି ତାର ଆକ୍ଟିଭ ଭୋଲକାନିଜିମ୍ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି। And the Eocene hinge zone is a weak zone of the faulting, separating the relative stable Indian craton from the highly active Bengal basin. ବେଙ୍ଗଲ କ'ଣ? ବେସିନ୍। କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲଟା ଗୋଟେ ବେସିନ୍ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣ, କ୍ରାଟନ୍ କ'ଣ? ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରାଟନ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ କ୍ରାଟନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରାଟନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମାନେ କେମିତି ବୁଝେଇବି ଦେଖ। ଧର ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଏବେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାର ବହୁତ ତଳେ 100-200 କିଲୋମିଟର ତଳେ ବି ସେଇଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଏ କ୍ରାଟନ୍କୁ ଯିବା। ଏ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ କ୍ରାଟନ୍ ସେମାନେ। ଆକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କହିପାରିବା ମାଟି ତଳେ କ'ଣ ଥିବେ। ସେଇ ଜାଗାକୁ କ୍ରାଟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଟ୍ ଦ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରାଟନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହାଇଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବେସିନ୍। ବେଙ୍ଗଲଟା ବେସିନ୍ କାହିଁକି ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଏଠି ସବୁ ତମର ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରା ନଦୀ ସବୁ ବହିକି ତାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକି ଡେଲ୍ଟା ଫେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ସେ ଜାଗା ହେଇଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ପାହାଡ଼ ନାହିଁ, ସେଠି ବର୍ଷା ହୁଏନି। କାହିଁକି ହୁଏନି? କାରଣ ସେଠି ପାହାଡ଼ ଘନୀଭୂତ ହେବାକୁ ପାହାଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି। ତାପରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହିୟର୍ ଦି ଟାଇପିକାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରାପ୍ଲେଟ୍ ଅକରିଂ ଫାର୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ବାଉଣ୍ଡରିଜ୍ ଅଫନ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଫଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ସ। ଯଦି ଗୋଟେ ଫଲ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ତମର ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କିଛି ବାହାରକୁ ଫଲ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ ବ୍ୟାପି ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଯଦି ତମର ଦେଖିଲ ଫଲ୍ଟିଂ ଜୋନ୍ର ଦୂରରେ କିଛି ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ହେଉଛି ତମ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଟ୍ରାପ୍ଲେଟ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରାପ୍ଲେଟ୍ ଭୋଲକାନିଜିମ୍। କୋଲକାତା is located close to this zone, making it highly vulnerable despite being classified under zone 3. Zone 1, zone 2, zone 3 तुमको देखी जो टाइम रे देखी बोधे तुमको जियोग्राफी गुड़ा सब ए तुमको जो विनीत मान मन ना देखिए तुमको देखीदेवी हो इंडिया सब कौ गुड़ा सब आर्टक्विक प्रोन जोन अच्छे मतलब मन पकड़ देखीदेवी तार पूरा बेल्ट गुड़ा आ तो सब एथर तुम शुण कि तुम सैडो जोन ने आर्टक्विक हुए एस वेव पी वेव्र सैडो जोन में आर्टक्विक हुए सैडो जोन में जो सब लोक रोथे से केवे भी आर्टक्विक एक्सपीरियंस करेंगे ना। सैडो जोन कौन? यहाँ धर तुम आर्थर कोर है, आर्थर कोर एटा पी वेव, एटा एस वेव। जोटी पी वेव आ भितर देकी क्रॉस करि पारिबो नाही, बंकीजिवो। आ जोटी एस वेव जोटी आ ए कोर भितर देकी पास करि पारिबो नाही, बंकीजिवो। ये गोटे साइड रे बंकिला, पुणी एपट साइड रे गोटे बंकिबो। ये जो लाइन एटी, ये जो गोलटा माने ये जो जिनसटा एठू से बंकिला, एठू से बंकिला, ये जो लाइनटा क्रिएट कले एटा हो तार सैडो जोन। एटी केबे भी आर्थक्वेक हुए नाही। अच्छा, जदि हम जीएस पेपर 1 जानथिबो, इट इज अ इंट्राप्लेट वर्सेस इंटरप्लेट वोल्कानिज्म। छाड़ ए सब जिनस टेक्टोनिक्स कौन बुझा दरकार ना। तुमर डिजास्टर मैनेजमेंट रे कौन आसो ना, रोल ऑफ दी एनडीएमए कौन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड दी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एसडीआरएफ। आपको सब देखी थी गोटे गोटे पुलिस थे, गोटे गोटे जो पुलिस थे सब लिखाई देखिए, जो सब ब्लैक सूट पिंधे लिखाई सब एसडीआरएफ ना एनडीएमए, से सब है नेशनल डिजास्टर फोर्स से सब है।
ये पे फंडिंग थाए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग थाए है जोनिंग कौन नोन द डिफरेंट सेस्मिक जोन ऑफ द इंडिया 4 टू नहीं कि 2 जाए फिर 5 टू नहीं कि 2 जाए एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट गुजरात एंड द हिमालय रीजन कौन पे नॉर्थ ईस्ट गुजरातर कच एरिया तुमको कहली गुजरातर जो गोटे रिफ्ट अच्छी से एजाए भी आक्टिव होकर अच्छे हिमालयन रीजन से तो जानते हो हाइट एवं भी ऊपर तल हो ड्यू टू द आइसोस्टेसी इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस अच्छा मिटिगेशन कौन नीड फॉर दी स्ट्रिक्टर एडहेरेंस टू सेस्मिक जोन स्पेसिफिक बिल्डिंग कोड्स माने इन अर्बन एरियाज लाइक कोलकाता माने जोड़ाक सब एवं आर्थक्विक रेजिलिएंट होम बना जाऊँगी ताकू बचाई देखिए बिमस्टेक आ सार एथर कौन ये ना ये सब मिसिकी काम कर बेसी किसी लिखा है तुम देवी पीडीएफ देखीद पब्लिक अवेयरनेस कौन मॉक ड्रिलिंग प्रोटोकॉल्स छाड़ देखीद तुम तापर हूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेस्मिक रीजन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ द इंट्रा प्लेट सेस्मिक एक्टिविटी सी कोयना वार्ना रीजन ऑफ द महाराष्ट्र माने जदि पचरा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेस्मिक रीजन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ द इंट्रा प्लेट सेस्मिक एक्टिविटी अच्छा ये जो कोयना आउ वार्ना रीजन जे बट मुझे तुमको स्टार्टिंग पार्ट कहीदेवी मैप रे केमती जानिबो जदि बुझी न पारथो तुम माने मैप न देखले बुझी परिबोनी despite being away from the देखो सब पढ़देल जियोग्राफी एवं क्वेश्चन देखो despite being away from the plate boundary peninsular and the eastern India faces significant seismic risks analyze the geographical factors contributing the vulnerability of the Kolkata A region belt and suggest the integrated disaster management strategies है तमर जियोग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट सब से एक करदेला तेणु तुम जो जियोग्राफी को केमती एबे अप्रोच नहीं पढ़ो तुम जानीपु कि डिटेलिंग मो इम्पोर्टाट कहीं डिटेलिंग मो इम्पोर्टाट एपाई मत आंसर रईटिंग हेल्प हम ना ये क्वेश्चन पॉइंट कौटू आनी जब मुझे स्टार्टिंग पार्ट जानी ये आंसर रईटिंग पॉइंट कौटू आनी मुझे जाननी कि प्लेट बाउंड्री कौन मुझे जाननी कि पेनिसुलार कौन मुझे जाननी कि तुम मैंने कौन ये जो ईस्टर्न इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट सेस्मिक रिस्क छाड़े तो जानते हो सेस्मिक मैंने कौन जाननी तो ये सब जिन केमती लिख माने मुझे जो जगटा न्यूज आसी कोलकाता मेमेनसिंग बेल्ट एटा कौटी अच्छी तुम कौन कहली यूओसिन हिंज जोन ने इंटीग्रेटेड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्राटेजीज लिखिपर सब तुम जो हूँ एनडीएमए कि जो कहली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है तुम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है फंड भी केतटा हो देन तुम बिल्डिंग तैयारी होची अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जियोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ द हाँ जियोलॉजिकल फैक्टर कौन है भितर फॉल्टिंग जोन एटा अच्छी द फॉल्टिंग जोन जी भी थाए तुम जानते हो इट इज हाई प्रोन टू अर्थक्वेक कारण से कौ थ्योरी काम दब इलेक्ट्रिक रिबाउंड थ्योरी जदि से कौन प्रकार रप्चर की ब्रेक हो भास्ट ऑफ एनर्जी दैट इज बी कम आउट फ्रॉम दिट एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड डूइंग सो मच डिस्ट्रक्शन दैट विल बी सी इन द टाइम माने जोटा तुम को टाइप देख अर्थक्वेक टाइप मैग्नीट्यूड केते आसला यहाँ हूँ तारी ये यहाँ सब अप्रोच नब मुझे जो क्वेश्चन लिखी मुझे सब ठीक आपको जो अप्रोच नब केमती बसिक भाव कि मोर जियोग्राफी पार्ट सैला जियोग्राफी तुम जी स्टूडेंट जियोग्राफी सरला जियोग्राफी जब सरी केते लेवल सरी मोर ये सब क्वेश्चन देखिए तुम जानीपु से जो बेले बेले क्वेश्चन देखा कथा कि मत आहरी केते कष्ट करार अच्छे है ये सब पावर ऑफ रिविजन आ कि ना या नुआ नुआ तुम भाव कि किसी एक्सट्रा पढ़े बोली सब तुम से स्टार्टिंग पार्ट रे अच्छे बस करेन्ट अफेयर ना जोड़ा है कोलकाता मेनसिंग रोड तुम जान फल्ट जोन कौन तुम जान तुम आर्थक्वेक कौटी हुए ये सब तुम स्टार्टिंग पार्ट तब कनेक्ट कर तुम एठी से जो तुम स्टार्टिंग पार्ट भी तुम छाड़ी पारनी जो मैंने फिजिकल जियोग्राफी छाड़ी यही भाया क्वेश्चन आंसर लिखिपारे सी है क्रिटिकल इन्फ्रा ब्रिज CRS पोर्टल फ्रॉड से तुम कहली हैकर्स ब्रिच द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल इन द झांसी रीजन टू जेनरेट 2415 फेक birth certificate across the 8 Indian states. The CRS is the backbone for the maintaining the birth and death records. The incident reveals a major, of course यार एते सारा तुमर इंफ्रास्ट्रक्चर थाए कि AI थाए कि जने आसिक तुमर पोर्टल हैक करिक सेठी 2400 खंडे फेक सर्टिफिकेट अपलोड कर सारा तापर तुम जान ठीक अच्छे आइडेंटिफाइड प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर द आधार पासपोर्ट एंड द स्कूल एडमिशन है तुम कंसर्न कौन द इंसिडेंट रिवील्स ए मेजर
vulnerability in the critical digital infrastructure as birth certificate as primary identity proof এই সব ক্ষেত্রে রিকোয়ার্ড ফর দি আধার কার্ড পাসপোর্ট আଣ୍ଡ দি স্কুল আডମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏ ସବୁଥିରେ ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଯାଇଛି ତୁମର 2415ଟା ମେନ୍ କନସର୍ନ କ'ଣ ଯେ ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେ ସବୁ ବି ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଫେକ୍ କେମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଜିନିଷ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି it is a facilitation of the fake identities for the legal migration or the sleeper cells of course କାରଣ ତମେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉଛ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତମର ଟେରରିଜିମ୍ ବଢ଼ିବରେ ଭାଇ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ କତିରେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ଏଇ 24ଟା ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ କତିରେ ହିସାବ ନାହିଁ ଇଏ ଯଦି ଆଡ୍ ଅନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ କ'ଣ ତମେ ଯେଉଁ ହଲିଡେ ଫିଲ୍ମରୁ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ କ'ଣ ଏମିତି ବମ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ତମ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଜଣେ ଆସିଲେ ସେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଯିଏ କିଛି କହିଲେନି କି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ କିଏ ହେଇଥିବ ଆସିଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବମ୍ ମାରିଦେଲେ ଏକାଥରେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ତ ସେ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ଙ୍କର ଇଏ ବଢ଼ିପାରେ କାରଣ ତମେ ଫେକ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ଦରରେ 2400ଟା ଲୋକ ଫେକ୍ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତମର ଡେଲିରେ ତମର ବମିଂ ହେଲା ଦେଖୁଛ ତ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଉଛି ତମର ମାନେ କେଉଁଠି ଟେରରିଜିମ୍କୁ ତମେ ସିନା ରଖୁଛ କାହିଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି ତମର ଦଙ୍ଗାକୁ ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ ରାଇଟ୍ କଥା ଶୁଣିବ ତ ମୋଦିକୁ ମାରିବ ଛାଡ଼ ଏଇ ମାନେ ଛାଡ଼ ବେକାର ଜିନିଷ ତାପରେ ଫ୍ରଡ୍ ଇଜ୍ ଦି ମିସୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଫ୍ରଡ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଲିଗାଲ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କ'ଣ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଯେଉଁଟା ତମର ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି କରିବାର ୱେକୁ କହନ୍ତି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସବୁ ରହୁଛି ତମର ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବାହାରିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ସେଠି ଏତେ ପଇସା ତମକୁ ସେ କେମିତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେ ଟୁ କନଭର୍ଟିଂ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଟୁ ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଏତେ ସାରା ଗେମ୍ ଫେମ୍ IPL GPL CPL ଏସବୁ କାହିଁ ବାହାରୁଛି ମାନେ ଲୋକ ତ ଜାଣିପାରୁନା ତାଙ୍କୁ ତ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି ସେ ଖୁସି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେ ୱେରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଲାକ୍ ମନିରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି ହେଇସାରିଲାଣି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତମକୁ ସିନା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି 500 ଲୋକଙ୍କୁ ଧର 500 ଲୋକଙ୍କୁ କୋଟିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଗଲେ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତାର ସୋର୍ସ କ'ଣ ପଇସା ଯେଉଁ ଆସିଛି ତମ କତିକି ଫୋନ୍ପେକୁ ତାର ସୋର୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା କେଉଁଠୁ ଆସି ସେ ପଇସା ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିନି ତାର ସୋର୍ସ ନାହିଁ ଯାହାର ସୋର୍ସ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆଚ୍ଛା ବ୍ଲାକ୍ ମନି ମୋ କତିରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଗଲା ୱିଦାଉଟ୍ ସୋର୍ସ ବାଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି ହେଇଗଲା ଏବେ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ପାଖରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଦେଉଛି ତେଣୁ ଏବେ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ତା ପାଇଁ ଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇଗଲା କା ଥ୍ରୁରେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ fraud, illegal adoption, trust erosion, undermining the public trust in the digital India ecosystem and the government service delivery. The breach likely exploit the weakness in the user's authentication or the API used by the state level CRS interface rather than the central system. API କ'ଣ ଦେଖ ତମକୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧର ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଥର ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିନି ମୁଁ ଗୋଟେ କେଉଁ ଗଲି ସର୍ଭରକୁ ଧର youtube.com ଗଲି youtube.comରେ ମୁଁ ମୋ ଇମେଲ୍ ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ ସେଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଏ ଫାଷ୍ଟ ତା ସର୍ଭର ପାଖକୁ ଯାଏ ଥ୍ରୁ ଦି API ସର୍ଭର ପାଖକୁ ଯାଏ ସର୍ଭରରୁ ସେ ଦେଖିବ ଆର ପାସୱାର୍ଡ଼ କେବେ ଆଗରୁ ଅଛି କି ଯଦି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ତୁମକୁ ଆସିବ ନୂଆ ରେଜିଷ୍ଟର କର ଏଇଟା ତୁମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆକୁ କହନ୍ତି ଆପ୍ ଡେଭଲପିଂରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦି ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ତ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବସିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଏଇଠି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେଖ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ଆରେ ୟାର ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ସବୁ ତୁମର ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଯାହା ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟାନ୍ସ ଦେବ ତୁମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡକୁ ସେଇ ହିଁ ଆସିବ ତୁମେ ଆଜି ସବୁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗର କିଛି ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ଅଛି ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ API ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ଦିଏ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ମାରିବି ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆସିବ ହେଲା ଏମିତି ନାହିଁ କି ରୁହ ଦେଖାଉଛି କାଟିଦେଲେ ତ
ସେ ଥିଲା ତମର ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡର କନସେପ୍ଟ। ଏପିଆଇ କ'ଣ? ଏପିଆଇ ଗୋଟେ ସର୍ଭର, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଏବେ ସର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାନେ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଧର ମୋ ପାଖରେ ତ ସର୍ଭର ନାହିଁ, ଗୁଗଲ ଭଳିଆ ୟାହୁ ଭଳିଆ ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସର୍ଭର ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ହିଁ ଗୋଟେ କରିଦେଲି ସର୍ଭର। ମୁଁ ଯେଉଁ କୋଡ୍ ଏବେ ଲେଖିଛି ଏଟା ହେଲା ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ମାନେ ମାନେ ତାର ଏଟା ହେଲା ତାର, এইটা তুমি ଦେଖୁଛ ଯେଉଁ ଏଇଟା ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ। ତା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡ। ସେ ବ୍ୟାକ୍ ଏଣ୍ଡକୁ ତମକୁ ଯାଇକି ତା ପ୍ରଫେସନାଲ ସାଇଟ୍ରେ ସେ ବହୁତ ତାପରେ ଅଛି ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼। ବଟ୍ ତମକୁ ବୁଝା ଜିନିଷ କି ଏପିଆଇ କ'ଣ? ଏପିଆଇ ହେଉଛି ୟୁଜର ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ତମକୁ କହିଲି ଏପିଆଇ, ୟୁଜର ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍। ଯେ ଯିବ ସେଠିକି ଦେଖିବ ଇଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସେଟା ହେଲା ସର୍ଭର। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏବେ ମାରିବି, ଧର ମୁଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲି, ମୋ ପେଜ୍ରେ ଅଛି ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, ମାଇଲ ଧର, এটা ସର୍ଭରରେ ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମାରିବ, ତମର ଆଲାଉ କରିବ କି ହଁ ତମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ସର୍ଭର କେଉଁଟା? ମୋ ଫୋନ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏବେ ସବୁ ଫୋନ୍ ବି ଗୋଟେ ତମେ ସର୍ଭର କରିପାରୁଛ, ଯେଉଁଠିକି ଡାଟା ତମର ଲୋଡ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜିଏସ୍ ପେପର 4 ତମକୁ କ'ଣ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କନେକ୍ସନ୍, ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ଅଫକୋର୍ସ ତମର ସାଇବର ୱେଲଫେୟାର ହେଲା, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତମର ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି CERT ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋର୍ଡିନେସନ୍, ଏ ସବୁ ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତ ତମର ମେନ୍ସ ପାର୍ଟ। ବଟ୍ ଜାଣିଥା ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦି CRS ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ପୁsh to modernize governance. The incident exposes the need of the security by the design. ओके, देख सिक्यूरीटी ब्रिज केमती हम ये जो साइटा बनई मुझे सिक्यूरीटी देनी से जो फ्री सब जाऊँ एग्जाम दे तुम आस जो टाइम मुझे सब जिन पकईबी सिक्यूरीटी एपीआई फेपीआई तापर जिन आसो हैकिंग कारण जिते जा सिक्यूरीटी ही ना हैकिंग कौन नहीं जाऊन कौन हैकिंग गोटे वेबसाइट नब आउ गोटे से बनईदेव किसी असुविधा नहीं बनवा सीखी तो छटा बनईदेव हैकिंग सो टाइम हुए जो तुम पर्सनाल जिनस थाए लोड होगी तुम सिक्यूरीटी किसी मुझे थाए मो वेबसाइट में मुझे फायरवाल्स लगे बट ताकू ब्रिज करके भी जब जन आसिकी वेबसाइट जिनस नहीं जाऊँगी कह ब्रिज जोटा कि झांसी में स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क कौन अच्छी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ DPDP जोटा काली न्यूज देखी 2023 मैंडेट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डाटा फिड्यूटरीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन केस ऑफ द ब्रिचेस तुम जाइए केस दे पार जदि किसी डाटा तुम ब्रिच होची आ तुमको जो कही राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्रोटेक्शन ये सब तुम को आर्टिकल जाऊँगी पुट्टुस्वामी केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया तुम से तुम जाऊँगी आर्टिकल 21 ने राइट टू लाइफ अंडर ये सब जाऊँगी तुम राइट टू प्राइवेसी इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लिबर्टी सॉरी राइट टू लाइफ से राइट टू प्राइवेसी थ्रू रे तुम देश बाहर को जाऊँ देश बाहर को जी आर्टिकल 19 ना आर्टिकल 19 देश भितर बुली पार देश बाहर को जो जीव आर्टिकल 21 लगे माई लिबर्टी माई प्राइवेसी यू डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग। अच्छा, ऑडिट मैंडेटरी रेगुलर ऑडिट आवश्यक ना ब्लॉकचेन एक्सप्लोरिंग दी यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ब्लॉकचेन तो जानते जब ब्लॉकचेन जिन गुड़ाक है जमी ब्लॉकचेन टेक्नोलोजी तो बहुत शोरूम कही सारे गोटे ब्लॉक रे 4टा कंपार्टमेंट थाए फास्ट ब्लॉक रे धर तू तमें मु तुम भितर किए जन मो भर कला ट्रांजाक्शन फास्ट कंपार्टमेंट रे ट्रांजाक्शन सेव हो सेकेंड कंपार्टमेंट रे ए ट्रांजाक्शन रिफरेंस नंबर थर्ड रे ए रिफरेंस नंबर भी रिफरेंस नंबर 4 रे तार वार्क नंबर ये गोटे ब्लॉक है आपको मुझे कही ब्लॉक ये 10टा खंडे ब्लॉक कनेक्ट हे आपको कही ब्लॉक चेन तापर तुम डाटा माइनिंग से सब आस ब्लॉक चेन हेला सुविधा कौन हुए ये जो आज ब्रिजटा है ये जो ब्लॉक चेन नहीं था सुविधा कौन था हैकर गोटे जदि क्या छेड़छाड़ करने ये तोर बाट सर्टिफिकेट लिखाई जदि ये 2 रु 3 भी कली ए रिफरेंस नंबर चेंज हम ए रिफरेंस नंबर चेंज हम ये चेंज है मैंने से सहित कनेक्टेड थी 200टा रिफरेंस नंबर हो चेंज मैंने सांगे सांगे ब्लॉक हो जानीदेव कि डाटा ब्रिज होती वेरी सिंपल केस से जो तुम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया देन प्रिलिम्स कौन आस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इन द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर द रेस्पॉन्सिंग टू कंप्यूटर सिक्यूरिटी इंसिडेंट व्हेन दे अकर और इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT मन रखिता CERTIN हूँ तुम गोटे बॉडी is the nation nodal agency for responding to computer security incidents तुम जब किसी एमती जिन किसी कंप्यूटर तुम ब्रिज होती तुम जाइए कंप्लेन कर दी रिसेंट CRS पोर्टल ब्रिच
underscore the single point of future failure risk in the India's digital governance, discuss the concept of the critical information infrastructure and suggest a robust framework for improving the cyber reliance of government service portal। এটা ଯାଇକି ତମେ ଭାବିବ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆ ଭିତରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ପଚାରିବ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଯେତେ ସେଇଠୁ କଷ୍ଟ ମାନେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଭାରି ୱାର୍ଡ଼ ପାସ୍ ଫିଙ୍ଗିଛି। ସିଆର୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ହେଇଗଲା, ତମର CII ହେଇଗଲା, କି ତମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନିଅ, ବୁଝ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। କାରଣ ତମ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ତା ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ହେଲା। ଏତକୁ ନାଇଁ କି ତମ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କାଳେ ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। अरे आहुरी केते अछि। नेशनल वन हेल्थ जल्दी जल्दी सदवा आओ। वन नेशन वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 conclude in the New Delhi, reinforcing the India government's commitment to whole of the government approach to build an integrated health ecosystem। छाड़ जानथिबो आपर रिलेवेंस कोन कोन ना जूनेटिक थ्रेट्स माने तमरो जोड़ा कि तमरो होची फ्लू, निफा, कोविड-19 ये सब तमरो जूनेटिक डिजीज which jump from animals to the human ताको जूनेटिक बोली कहते, जोड़ा कि एनिमल रु ह्यूमन को जंप करती, से जो तुम वन हेल्थ अप्रोच आसूसी। एनिमल को तुम कनेक्ट कर, ताको तुम छाड़नी, रोग आम कतिक आसूसी। कम्बाटिंग द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जमी काली कही तुम 5 दिन तुमको ज्वर हो, तुम ज्वर तुम 3 दिन आंटीबायोटिक खाई, 2 दिन आंटीबायोटिक खाइन, जो 2 दिन आंटीबायोटिक खाइन से जो जीवाणु बची जाइए, नेक्स्ट तुमको जो ज्वर हम से आंटीबायोटिक तुम यदि खाइब से आंटीबायोटिक कम देवनी, कारण से जो 2 दिन कीटाणु तुम भर बची जाते से आंटीडोट तैयारी करदे से जो एंटीबायोटिक ताको ही कहती एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस व्हिच ओरिजिनेट इन द ह्यूमन एनिमल एंड द एनवायरमेंटल मिसयूज एंटीबायोटिक। एनिमल को द्वारा यूज होवर कौन असुविधा होची, तुम जो गाई मानक दि जाऊँ एंटीबायोटिक किए खाऊँ, वल्चर्स माने, ग्रेट इंडियन बस्टर्स माने, से जो पॉपुलेशन कम हो जाऊँ, दैट शुड हैव टू कनेक्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स टू द एनवायरमेंट कि तुम जहाँ एंड इंश्योरिंग द फूड सेफ्टी एंड द फूड सिक्योरिटी। छाड़ देन टॉपिक 5 static connection and the institutional framework कौन सी GS पेपर 2 वाइज intersectoral coordination health policy stand environment is epi कौन लिखा है जेटा epidemiological and public health surveillance wildlife health biodiversity भल भल जिन सब लिखा है कि तुम ये कर ना। इंस्टीट्यूशन आप कौन अच्छी NOHM इज ऑफन स्प्रेरहेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंडरी एंड द डायरी, जानी था गोटे एमती बोली डिपार्टमेंट अच्छी, डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंडरी एंड द डायरी DAHD इन द कोलैबोरेशन विथ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मिसिकी ये जो फ्रेमवर्कटा बनई DAHD ICMR आउ MOEFCC है। Then tamara one health approach frequently discussed in the context of the pandemic preparedness, especially aimed to integrate the health domain of human, animal and the ecosystem, all not human only, not animal only, human, animal and the ecosystem समस्त को नहीं चलिए, that is the one health approach। Men's society explain the necessity of one health approach in context of rising zoonotic diseases outbreak and antimicrobial resistance. How can the India overcome the institutional challenges in implementing a multi-sectoral health governance model? Very simple question, बहुत बढ़िया से विषय लिखी तुम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तुमको कहीदेली, वन हेल्थ अप्रोच तुम जान लो, एनिमल इकोसिस्टम और ह्यूमन को लेकिन एवं तुम प्रश्न है कि तार नेसेसिटी कौन, ये जो दुईटा जिनसर नेसेसिटी कौन 8 मार्क। हाउ कैन द इंडिया ओवरकम द इंस्टीट्यूशनल इन द इम्प्लीमेंटिंग ए मल्टी सेक्टोरल हेल्थ गवर्नमेंट मॉडल, इंडिया केमती एसबू जिनस को ओवरकम कर, ये तुम 5 मार्क भर तुम लिख मैं तुम के कहली ये तुम 10 मार्क ये 5 मार्क 10 5 15 मार्क ये डिवाइड कर लिख। तापर आउ केतरा आउ 4टा टॉपिक अछि। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इंडिया अफ्रीकार आउटरीच माने the India launched a renewed Africa outreach initiative which planned visit by the its president to the Angola and the Botswana। देखियो बोट्सवाना अंगोला कोटी अछि, पूरा साउथ आफ्रिका को जीव, आफ्रिकार डाउन को जीव, साउथ आफ्रिका थी ता भितर गोटे जगह थी छोट जगह तार ना हूँ बोट्सवाना, तार जस्ट टिके ऊपर को देखियो अंगोला थी है, अंगोला बोट्सवाना। तमर इंडिया लॉन्च्ड न्यू
renewed Africa outreach initiative with a planned visit by the president ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିବେ and the prime minister to the South Africa for the G20 summit in the later November। G20 summit ପାଇଁ ଯା ଆଜି ବୋଧେ ଯାଇଥିବେ, ତ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି 21 ରୁ 23 କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ନା 21 ସଇଲାଣି ବାଜି ଆଜି 22 ନା ଟୁ strengthen the political economical and the strategic ties to the African ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ସବୁ ଛାଡ଼ କି ଫୋକସ୍ ଆମକୁ କେଉଁ କରିବାର ଅଛି। ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ୟୁନିଟି ଚାମ୍ପିୟନ campaign the cost to developing nations WTO reforms world trade organization climate finance। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গ্লোবাল সাউথর ইউনিটি। গ্লোবাল সাউথ কি ଆମ ପୁରା ଗ୍ଲୋବକୁ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ନର୍ଥ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ। ଗ୍ଲୋବାଲ ନର୍ଥରେ ତମର ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ୟୁକେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ସବୁ ଡେଭଲପିଂ ଦେଶ ଲାଇକ୍ ସାଉଥ ଆମେରିକା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର। ସାଉଥ ଆମେରିକା ବି ତମର ଇଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ବ୍ରାଜିଲ ଇଏ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ପାର୍ଟ, वी आर द डेभलपिंग नेशंस। ओके, तो ताकू ये पे WTO रिफॉर्म होची। तापर तमर सागर इनिशिएटिव आस्तिला तुमको कहितली फॉर देयर मैरीटाइम सिक्योरिटी, तमर सागर इनिशिएटिव चलती। डिपार्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट LOC फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एंड द सोलर प्रोजेक्ट्स, एक्सटेंडेड लाइन्स ऑफ द क्रेडिट एंड द G20 समिट इन द साउथ अफ्रीका। छाड़ जल्दी जल्दी छाड़ दो, घंटा टे होगा। तापर स्टैटिक पार्ट कौन तुमको कौच आईआर रे आमे देखिबा तमे जो आईआर पार्ट सरीनी माने जो आमे कौन कौन सर थिला इंडिया बांग्लादेश इंडिया आप सरी कोन श्रीलंका इंडिया आ कोनटा पाकिस्तान एसु बाकी अछि अफ्रीका फाफ्रिका सब देखियो। तेणु विषय पे बेसी टेंशन नहीं पास जिनस जानी था एसब जिन एत बुझा पड़ुଛି कहीं आमर इंडिया अफ्रिका रिलेशनशिप पढ़ाई, तो से जो पढ़ा एत जिन बुझा पड़े वन वन लाइन में कहीदेवी। तापर इंडिया वर्सेस चाइना एम्फासाइजिंग the partnership of equal based on the capacity building unlike the debt trap diplomacy model often attributed to the China investment। बुझी पड़थो debt trap investment कौन छाड़ो। practice question में कौन अच्छी which of the following is the primary institutional mechanism for the India's official comprehensive high level dialogue with the entire African continent। ता ना होची इंडिया अफ्रिकन फॉर्मेट। एटा सब तुम आईआर मु कहबी व्यस्त होनी कि तुम पढ़ा ହେଇନି ବୋଲି एटा आसुनी एथि पे एटा पढ़िन ବୋଲି ना कि एटा किसी नुआ जिनिस अच्छे सब होला आस्ते आस्ते क्लियर हो पर जान कि क्वेश्चन को टाइप रो आछे न पढ़िबी केमती। analyze the evolution of the Indian foreign policy towards the Africa आईआर पार्ट। तो तमर मुंडरे जोर पका दरकार नै। कंपेयर एंड द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंडिया's partnership of equal model with the engagement strategy of the other major global power in the continent। एटा तुम पूरा आराम रे लिखि परियो और आई एटा सरू एटा ए क्वेश्चन ता छाड़ दूछला। तापर बिजनेस एंड द हेल्थ GLP ड्रग एंड सर्च न्यूज रे काइन थिला ना तमरो डायग्नोस्टिक चेन इन द इंडिया आर रिपोर्टिंग ए सर्च इन डिमांडिंग फॉर द रिलेटेड टेस्ट ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ द वेट लॉस ड्रग लाइक GLP-1 क्लासेस एंड लाइक एग्जांपल सेगमेल्ट्यूड कोटा को टाइप रो मेडिसिन ता देखे टी सेमाग्लूटाइड इज एन anti diabetic medication used for treatment of type 2 diabetes and anti obesity medicine used for long term weight management and reduce the risk of the major adverse cardiovascular events। अच्छा अच्छा एटा तमरो ए मेडिसिन तमरो आंटी तुम जदि खाऊे तुम देखियो तुम सेमाग्लूटाइड टाइप 2 डायबिटीज पे जहाँकि तुम वंशानुगत नुह तुम खाଇବା पिवा एपट सेपट जो डायबिटीजटा हुए ताको कहते टाइप 2 डायबिटीज। तो सिग्नल ए न्यू ग्रोथ ऑफ वर्टिकल इन दी हेल्थ सर्विसेज इन बिजनेस एटा कौन कहला ना रिलेटेड टू टेस्ट ड्यू टू दी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द वेट लॉस ड्रग। से वेट लॉस ड्रग भीतर तुम एटा भी आस जाउछला। GLP-1 कौन इट इज कॉल्ड एज दी ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 agonists। These drugs were originally developed for the type 2 diabetes management but are highly effective for the weight loss। They are by mimicking a gut harmony that regulates the appetite and the insulin। ये तुम्हारा डायबिटीज क्वेश्चन रखा है बट तुम्हारा वेट लॉस कर दिए है तब इंक्रीजिंग द टेस्टिंग रिक्वायरमेंट तुम चाहिए गोटा पढ़ीदेव प्री मेडिकेशन कौन तुम लिवर फंक्शन टेस्ट करा हुए किडनी फंक्शन टेस्ट करा हुए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट हुए टू चेक द एलिजिबिलिटी
ମାନେ ଏଇଟା ତମ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ର ପାର୍ଟ। ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ସବୁ ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ହେବ ଯେଉଁଟା, ତାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କହନ୍ତି। ମନିଟରିଂ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ଼ରେ କେତେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରହୁଛି, କେତେ ଲିପିଡ୍ସ ରହୁଛି, କେତେ ଭିଟାମିନ୍ସ ରହୁଛି, ସେସବୁ ତୁମର ଦେଖାହେବ। ଦିସ୍ ସର୍ଟସ୍ ୱେ ଫର୍ମାଲାଇଜିଂ ୱେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡର ଦି କ୍ଲିନିକାଲ। 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର GS ପେପର 3 ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ସହିତ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଆଡ୍ରେସିଂ ଏ ଡୁଆଲ୍ ବର୍ଡନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଓବେସିଟି। ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର କେଉଁଥିରେ ଅଛି? 47। ঠিক ଅଛି। ରେଗୁଲେଟିଂ ତାପରେ ମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, ଡିସ୍କସ୍ ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଏଥିକାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାପିଡ୍ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ GLP-1 କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ମାର୍କେଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଓଭରସାଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡେଡ୍। ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ମାର୍କେଟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରନ୍ତି, ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖିଲି? ପ୍ରି ମେଡ଼ିକେସନ୍, ମନିଟରିଂ, କେତେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲିଭର ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ଥାଇରଏଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, କିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ରିପିଟ୍, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଠି ତୁମର ସବୁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ରେ ଭାଇ, ଦେ ଆର୍ ଦି ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ମାନେ ମୋଦିଜୀ ଯଦି କ'ଣ ଚାହିଁବେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଅମ୍ବାନୀକୁ କହିବେ ଭାଇ ତୁ ଯାଆଠୁ, ସାହସ ନାହିଁ, ହଟି ଯାଇଥିବ ରାତାରାତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇକୋନୋମି ହେଉଛି FICCI TURF 2025 was launched releasing the Sporting India Rising Knowledge report। बेड़ा बेसी इंपोर्टेंट ना देखिदेव जब गुड़ाक आर मेन फीचर खाली तुमको कहीदे ए मेजर इंडस्ट्री बॉडी जो FICCI रोल कौन एज ए मेजर इंडस्ट्री बॉडी FICCI रिपोर्ट हाइलाइट्स द स्पोर्ट्स सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू द GDP। ये तो जानिया कथा FICCI रोल कौन ना तुम स्पोर्ट्स सेक्टर केते GDP रे ग्रोथ होची तुम एठू जानि परिबो। ये तुम थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर